अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत संजीदा टॉपिक पर है, बहुत सीरियस टॉपिक पर है। आप जरा ध्यान से सुने और आगे शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस को आप लोग आगे नहीं बढ़ाते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज की जो नस्ल है, आज की जो पीढ़ी है, जो जीने और मरने की कस्में खाने वाली जो नस्ल है, सच्ची मोहब्बत का जो दावा करती है, आप इनकी मोहब्बत का अंदाजा इस बात से करें कि आजकल बड़े बड़े शहरों में ऑन एन एवरेज रोजाना औसतन 150 तलाकें रजिस्टर हो रही है। ये तो देख कर सिर्फ एक दाना है। बिल्कुल इससे इनकार नहीं है कि इसमें बहुत सारे वाकयात ससुराल वालों का बहू से रवैया है, तीखा रवैया है, और शौहर का बीवी को कोई हैसियत न देना भी असल रीजन है। लेकिन आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो थोड़ी चौंकाने वाली है। आप किसी भी दारुल इस्लाम में चले जाए, वहां पर सैकड़ों केसेस आ रहे हैं जो औरतें नहीं मर्द लिखा रहे हैं। इन्हीं उसमें से अक्सर वाकयात ऐसे हैं कि हमारी बीवी को किसी और से मोहब्बत हो गई है। ये सच बात बता रहा हूं, ये हकीकत है कि हमारी बीवी को किसी और से मोहब्बत हो गई है और अब वो मुझसे तलाक मांग रही है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ मैं क्या करूं। ये एक मर्द आकर पूछ रहे हैं। एक दारुल इस्लाम में एक खत आया जिसमें शौहर ने लिखा था कि रात को मेरी आंख खुली तो बीवी बिस्तर पे नहीं थी, बेडरूम से बाहर आया तो सोफे पर लेटी हुई मोबाइल में किसी से चैटिंग कर रही थी। उस पर थोड़ी हुज्जत हुई तो अब मुझसे वो तलाक मांग रही है। हमारा एक बच्चा है, हम क्या करें। मैंने खुद ऐसे वाकयात सुने हैं, देखे हैं। शौहरों के पीठ पीछे औरतों ने उनकी अमानत में खयानत की है और ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नबी मेहरबान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को जायज कामों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज जो है वो तलाक है। हमारी कौम इस्लाम पर मरने को तैयार है, लेकिन इस्लाम पर जीने को तैयार नहीं है। दोस्तों, आप कुरान पाक का मुताला करें। सूरे बकरा से लेकर सूरे नास तक आप चले जाए, आपको नमाज, रोजा, ज़कात, हज, किसी भी एक फर्ज के बारे में उसकी तफसीलात, उसकी डिटेल नहीं मिलेगी। आपको यह तक नजर नहीं आएगा कि नमाज का पूरा पूरा तरीका क्या है, हाथ कहां बांधने हैं, क्या क्या तस्बीह पढ़नी है और क्या क्या जिक्र करने हैं, ये कुरान पाक में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन निकाह, तलाक, खुला, शादी, अज़दवाजी मामलात, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, घरेलू नाचाकी, कम या ज्यादा इख्तिलाफ की सूरत में क्या किया जाए, आपको सब कुछ अल्लाह ताला की उस मुकद्दस किताब में डिटेल में मिल जाएगा, तफसील में मिल जाएगा, जिसको हम चूम चूम कर रखते हैं, पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। आप मान ले कि हमारे माशरे में तलाक और खुला की जो सबसे बड़ी वजह है वो एक दूसरे को बर्दाश्त न करना है, अदम बर्दाश्त है। याद रखे, अच्छा और सेहतमंद घराना किसी अच्छे मर्द से नहीं बनता, बल्कि एक अच्छी औरत की वजह से बनता है। एक रिक्वेस्ट, एक दरखास्त करना चाहता हूं। ये बारकोड आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल हमने एक मिशन शुरू किया है, आओ स्कूल बनाएं। देखिए, हमने गली गली, महल्ले महल्ले मस्जिदें बना दी, महल्ले महल्ले हमने मदरसे बना दिए, लेकिन आज जरूरत है दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम। हमको जिस तरह से मदरसे और मस्जिदों की जरूरत है, ठीक उसी तरह हमें स्कूल और कॉलेज की भी जरूरत है, ताकि हमारे बच्चे दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी हासिल करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, IAS बने, IPS बने। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस सिमत में कदम उठा दिया है। 2 एकड़ जमीन भी ले ली है, वहां पर एक फ्लोर तैयार भी कर दिया है। 7 करोड़ का काम है, 2 करोड़ का काम भी कर दिया है। 10वीं तक वहां पर 125 बच्चे पढ़ भी रहे हैं। हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। टोटल 7 करोड़ का काम है, 5 करोड़ और लगने वाले हैं। हम आपसे ज्यादा नहीं मांगते, 1000, 2000, 10,000, लाख नहीं। आपको सिर्फ हर जुमा को 100 रुपए इस बारकोड पर स्कैन करके आपको इस ट्रस्ट को, यानी हमारे ट्रस्ट को आपको भेजने हैं, जो हम हर जुमा को फकीरों में दे देते हैं, भिखारियों में दे देते हैं। भिखारियों को दे देकर हमने भिखारियों की तादाद बढ़ा दी है।
اب ضرورت ہے کہ ہم ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور وکیل اور IAS اور IPS ہمارے نوجوانوں کو بڑھائیں۔ اسی طریقے سے ہم کالج اور اسکول کی تعداد بڑھائیں جہاں پر دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی بھی تعلیم ہو۔ آپ کو صرف ہر جمعہ کے دن اس پر 100 روپے اسکین کر کے بھیجنا ہے، اور اس ویڈیو کو آپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ اور لوگ بھی ہم سے جڑے اور جلد از جلد یہ کالج تیار ہو جائے تاکہ ہم اگلے مشن پر لگ جائیں۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ ایسا ضرور کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب دین گھر کے مرد میں آتا ہے تو گویا گھر کی دہلیز تک آتا ہے، لیکن اگر گھر کی عورت کی زندگی میں دین آتا ہے تو اس کی 7 نسلوں تک دین جاتا ہے۔ قربانی، ایثار، احسان، درگزر، معافی، محبت، عزت، یہ اسلام اور قرآن کی ڈکشنری میں آتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ آج کل زیادہ جوڑوں کی جو طلاقیں ہو رہی ہے اور جلدی ہو رہی ہے وہ جوائنٹ فیملی میں بھی نہیں رہتے۔ خواتین کی جو نہ ختم ہونے والی خواہشات ہے، ڈیمانڈ ہے، اس نے بھی معاشرے کو جہنم میں تبدیل کر دیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی سیریل، فلموں نے، بلکہ اب موبائل نے بھی گاؤں، کچی بستیوں میں رہنے والی لڑکیوں تک کے دل میں شاہ رخ خان، سلمان خان جیسا آئیڈیل پیدا کر دیا ہے۔ محبت کی شادیاں عام طور پر چند ڈیٹس، کچھ فلموں اور تھوڑے بہت گفٹ، تحفے، تحائف کا صرف نتیجہ ہوتی ہے۔ لڑکیاں اور لڑکے سمجھتے ہیں کہ ہماری باقی زندگی بھی ویسے ہی گزرے گی جیسے فلموں میں دکھایا جاتا ہے، لیکن فلموں میں کبھی شادی کے بعد کی کہانی نہیں دکھائی جاتی، اس سے تو فلمیں فلاپ ہو جائے گی۔ گھریلو زندگی کی تباہی میں سب سے بڑی وجہ ایک ناشکری بھی ہے۔ کم ہو یا زیادہ، ملے یا نہ ملے، یا کم بھی ملے، پھر بھی ہر حال میں اپنی شوہر کی شکر گزار رہنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی تباہی اس واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام اور سوشل میڈیا نے مچائی ہے۔ کیسے؟ پہلے لڑکیاں غصے میں آتی تھی یا ناراض ہوتی تھی تو ان کے پاس وہ شکایت کو یا وہ رونا یا پھر وہ جو بھی تکلیف ہوئی ہے امی ابا تک، خاندان والوں تک پہنچانے میں ایک تو رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، یا تو پھر اگر وہ شکایت پہنچاتے جب ماں باپ تک شکایت پہنچتی تھی اور ماں باپ جب سسرال پہنچتے تھے بیٹی کے تو جب تک تو معاملہ سلٹ جاتا تھا۔ شوہر شام میں گھر آتا، بیوی کا ہاتھ تھام کر محبت کے 4 جملے بولتا تھا، یا کبھی آئس کریم کھلانے لے جاتا تھا، یا کبھی ٹہلنے کے بہانے کچھ دیر ساتھ مل جاتے تھے۔ اس طرح دن بھر کا غصہ اور شکایات رفع دفع ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن ابھی تو ادھر غصہ آیا، ادھر لڑائی ہوئی کہ ادھر واٹس ایپ پر سارے گھر والوں تک پورا جو بکھیڑا ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور یہاں میڈم صاحبہ کا موڈ آف ہوا، ادھر فیس بک پر، انسٹاگرام پر اسٹیٹس یا سٹوری اپلوڈ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر سوشل میڈیا اپنا جادو والا جو گل کھلاتا ہے، اس سے تو پورے کے پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، یا تو پھر اس کا نتیجہ خودکشیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے بیٹیوں کی مائیں اپنی بیٹیوں کو سمجھائے کہ خدا را اپنے شوہر کا مقابلہ اپنے باپوں سے نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا شوہر آپ کو وہ سب کچھ نہ دے سکے جو آپ کو باپ کے گھر میں میسر تھا، لیکن یاد رکھیں آپ کے والد کی زندگی کے 50-60 سال گزر چکے ہیں اور آپ نے تو ابھی اس زندگی میں قدم رکھا ہے۔ آپ کو بھی سب ملے گا اور انشاءاللہ اپنی ماں سے بہتر ملے گا، اور اگر نہ بھی ملے تو شکر گزاری کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ سکون اور اطمینان ضرور ملے گا۔ بیویاں شوہروں کی اور شوہر بیویوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریف کرنا اور درگزر کرنا، معاف کرنا سیکھے۔ زندگی میں معافی کی عادت ڈالے، اس سے زندگی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے۔ خدا کے لیے باہر والوں سے زیادہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہونے اور رہنے کی عادت ڈالے۔ ساری دنیا کو دکھانے کے لیے تو خوب میک اپ، لیکن شوہر کے لیے سر جھاڑ منہ پھاڑ ایسا نہ کرے۔ خدا کو بھی محبت کے اظہار کے لیے 5 دفعہ آپ کی توجہ درکار ہوتی ہے۔ ہم تو پھر بھی انسان ہیں، جتنی دفعہ ہو سکے، ممکن ہو سکے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ کبھی تحفے تحائف دے کر بھی اپنی محبت کا اظہار کیا کریں۔ عورتیں تحفہ کیا دے سکتی ہے؟ اچھا سا کھانا بنا دے، اچھا سا ڈریس پہنیں دے۔
क़यामत के दिन मीज़ान में सबसे पहली चीज जो तौली जाएगी वो शौहर से बीवी का और बीवी से शौहर का सलूक होगा। याद रखें, मर्द की घर में वही हैसियत है जो मुल्क में, किसी मुल्क में बादशाह की होती है या प्राइम मिनिस्टर की होती है। अगर आप उस मुल्क की बेहतरी के बजाय हर वक्त बादशाह से या प्राइम मिनिस्टर से बगावत पर आमादा रहेंगे तो मुल्क का कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। जिसको अल्लाह ने जो इज्जत और मकाम दिया है उसको वही इज्जत और मकाम देना सीखे, चाहे आप मर्द है चाहे आप औरत है। एक मिसाली घर एक मिसाली खानदान तश्कील देता है और एक मिसाली खानदान से एक सेहतमंद मुआशरा समाज वजूद में आता है और यही इस्लाम का भी मंशा है। अल्लाह के लिए इन तलाकों को रोकिए, बर्दाश्त करना सीखिए, शुक्र करना सीखिए, मोहब्बत का इजहार करना सीखिए और माफ करना सीखिए। इंशाअल्लाह घर कभी नहीं टूटेंगे। मुझे तो बहुत कुछ बोलना है लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप ये वीडियो अगर देख चुके हैं और यहां तक पहुंच चुके हैं तो आगे शेयर जरूर करें। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तलबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर, एक मर्तबा क्यों नहीं होता, आप खरीदेंगे। ठीक है।